amnangui norong bai जों तिनि कर्ममा सालायमोन बागै सालायनो हामबाय हामबाय दिनैनि मेन उद्देश्य गथिनाव दिनै मिटिं मोन उद्देश्य था दिनै गत कয়েকদিন আগে चीन हाव CAA आबो लागू हा देखिए आबो चीन बागै बेलाई जाया जों त्रिपुरा हाव दंनामाया जोंनि कमद थानाय आबोनि एक प्रश्न भाइसपरिया आबोनि बागैनो जों दिनै मिटिं एवं नरमनि माध्यमजों दिनै फरायनो सारा त्रिपुरायाव फिसाना बागैनो दिनै मिटिं जों मिटिंखौ मा जायगा जॉइंट प्रदेश मिटिं त्रिपुरा पार्टी यूथ IPFT विदिन ब्रिगेड T रिपब्लिकन पार्टी इंगाइटाय स्टेट ऑफ डिमांड कमिटी आ चारटा दल जों मा जालायखा आ चारटा दल आखिर जों कक सालायनाया परे दिनै सिद्धांत थांसका जों अति सस्तर अरदे नेतृबृंद मागामनि बरबाय कक सालायनो बरबाय कक सालाय जों একটা ডেট ফিক্স খাইনাই CA তাম লাভমান যে CA जों ধ্বংসনি কেনর ক্লাননি গতিনি হাও बिनि बाहागे जों प्रतिबाद खायोमोन बाहागे जों आंदोलन खायोमोन आबो सम्पदके सालायना बागै एवं बाहागे खायकै दिनै आंदोलन रूपरेखा बाहायगाम खाय जों प्रतिबादी दिनै जे कोनो বিভিন্ন জায়গাতে হনমনাই আবো সম্পর্কে जों খুব ইউনিটেল না আজুবাই না একটা ডেট ফিক্স করে দেয় आं हচ্ছে প্রথম সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হ্যাঁ যেহেতু চিনমো ত্রিপুরাও जों যে গরম রিজনাল পার্টি নয় মানে চিনি ত্রিপুরা বাগै দাবি দাওয়া খাই নয় মানে আবার তাই করিকা পুলিশ সাংগঠনিক IPFT বদল বড় তিন ভাগে খাই প্রায় 10-15 বছর খাইলাইকা অসুবিধা খাই দিনে BJP হাই একটা সরকার যে সরকার ত্রিপুরা খামরিয়া আর সরকার গাহাবই তিনি ত্রিপুরা কই কোনো কক সাইমানিয়া এক নাম্বার দুই নাম্বার যে মথানো जों তিন ভাই খাইছে নাই ন তাহলে তিনি কোনো বানানা দেখা তিনি বাংলায় জমনে কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে আরো খাই जों তো সাইমানাক ন কিন্তু দাবে জনসাধারণ কোনো সাইমান হাতে তিনি দংশন ছাড়া তিনি কোনো লাভ করে নরম মুখনা তারপর তাজব বড় কয়েকদিন আগে যেটা খাইবানি যদি এগ্রিমেন্ট হেমানি বঙ্গি ম্যান ডিমান্ড কা গ্রেটার ত্রিপুরা